أعزائي التلاميذ الأولى إعدادي bonjour. احنا ديما مع le récit. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo les actions rapides dans un récit, ou bien identifier la rapidité des actions dans un récit. Donc الأحداث المتسلسلة المتسارعة في نص سردي. Ce texte figure sur la page 105, parcours صفحة 105. Bien, on va lire le texte. 2. Répondre aux questions de compréhension. 3. On va relever les actions rapides, les actions successives faites par les deux Français, فرنسيين الاثنين. Ensuite, بعدها les actions faites par l'un des touristes. Donc les actions اللي دارهم واحد منهم، واحد من les touristes. D'abord, on observe le texte. لاحظوا النص. La source, المصدر. Donc c'est un site internet. C'est une source internet. المصدر ديال le net internet www.nefd.edu.dz. La photo, le dessin, qu'est-ce qu'on regarde sur le dessin? On regarde un client, زبون, et un garçon, bien un serveur, سرباي, garçon serveur, un client في كاينين soit dans un resto, soit dans un café. Donc après la lecture, غادي نعرفوا est-ce que c'est dans un resto ou bien dans un café. Bien. Je vais lire. Deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol, et cela les embarrassait parfois. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu, ne comprenant rien, ils décidèrent de manger des beefsteaks. Ils essayèrent d'exprimer leur désir, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Je crois que cette fois il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Ils attendaient patiemment une dizaine de minutes. Enfin, le garçon revint, porté sur une assiette de billets d'entrée pour une course de taureaux. شوف مثلا en arabe. Deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Donc فرنسيان كان يسافران إلى إسبانيا خلال الصيف. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol. لا الأول ولا الثاني يعرفان الإسبانية. Et cela les embarrassait parfois. وهذا يحرجهما في بعض الأحيان. يخلق لهم مشكل. يعني هما في وضعية صعبة. صعب التواصل باللغة الإسبانية لأنهم يتكلمون فقط اللغة الفرنسية. Un jour, ذات يوم، هذا هو le changement، البداية من دو فرنسي حتى البارفوا. un jour، هذا le changement. À Tolède, مدينة إسبانية طليطلة بالعربية. Ils entrèrent dans un restaurant. دخلا إلى مطعم. entrèrent pas si simple. examinèrent le menu. أعطاهم الجارسون اللائحة. Donc يشوفوا le menu يعني طاجين مثلا بحال في المغرب طاجين اومليت لا سوب بواسون دونك سالاد بوكاديوس بيفتيك وي كتسمى لا منيو اللائحه بحال في التليفون لا ليست. ني كومبرونون ريان دونك ما فهموا والو في هاد لا ليست، ما فهموا والو في هاد المنيو. بيان ils décidèrent de manger des beefsteaks. قرر ان ياكلوا بيفتيك. واحد الأكلة الباز ديالها هو لحم العجل أو لحم البقر. Ils essayèrent d'exprimer leur désir. حاول أن يعبران عن رغبتهما. ولكن le garçon الناذل لم ينجح في أن يفهمهما. N'arrivait pas à les comprendre. Alors إذن l'un des voyageurs واحد منهم أحدهما أخذ قطعة ورق رسم ثورا أو عجلا وكتب الرقم 2 وأعطى الورقة للنادل كي سوريون وهو مبتسم ابتعد بعيدا. سيلوانيا أوسيتو. وي دابا حوار. Je crois que cette fois il comprend. قال هذاك الرسام اللي رسم طوغو قال أعتقد أن هذه المرة راه فهمنا لأن درنا له إشارة تكلمنا معاه. دابا الحل الوحيد هو نكتبوا ليه. دونك جو كخوا كو هنا كاين واحد المشكل واحد الخطأ. جو كخوا كو سات فوا il comprend. هذا هو الكلام ديال الشخصية. دي لو ديسيناتور قال الرسام إلى صاحبه. هذا كلام الكاتب يعني ديك المزدوجة اللي كاينة اللور ورا كومبانيون خاصها تمحى خاصها تجي عند كومبرون ورا علامة تعجب. بيان
et ils attendaient انتظر يعني وقتا طويلا لا بارفي بصبر مدة 10 دقائق. enfin هذه النهاية. وأخيرا رجع النادل. كان يحمل على صحن تذكرتين لدخول سباق الثيران. سباق الثيران يعني في اسبانيا معروفة لا طوغوماشي، مصارعة الثيران أو سباق الثيران كتسمى لا كوريدا ولا لا طوغوماشي. On passe maintenant aux questions de compréhension. السؤال الأول ديما كيتعاود. genre de texte نوعية النص. genre de texte واش récit واش lettre واش poème واش fait des vers. oui. justification علل جوابك تعليل. donc les personnages. qui sont les personnages de ce texte? le cadre spatio-temporel الإطار الزمكاني. les indicateurs spatio-temporels. quel est l'événement raconté dans le texte? Quel est l'événement raconté dans le texte? Bien, les réponses. Ce texte est un récit. Ce texte, c'est un récit. علاش؟ car il raconte une histoire. Les verbes sont conjugués au passé simple et à l'imparfait. Et عندنا le schéma narratif. عندنا les parties du schéma narratif. Le début, changement, quelques actions et la fin. Les personnages هما ثلاثة. Les deux Français, ce sont des touristes, ce sont des vacanciers, mais ce sont des voyageurs. أي واحد كيجي يدوز العطلة في شي بلاصة كنسموه vacancier. ثالث شكون هو؟ الناذل. le serveur سرباي ou bien le garçon. cadre spatio-temporel المكان الأكبر هو إسبانيا. المكان اللي تابعه الصغير منه هو طوليطلة. والمكان بالضبط فين كاينين هو الريستو. Le resto. Le lieu de l'action, c'est le resto. Le temps de l'action, cadre temporel, pendant l'été, أثناء الصيف. L'événement raconté, un voyage en Espagne. C'est un récit de voyage. Récit de voyage. Relève du texte un synonyme du mot bœuf. من النص مرادفا لكلمة bœuf. bœuf هو ذكر البقرة la vache. شنو هو؟ le taureau ثور كلمة عربية. le taureau Thor. السؤال الثاني. Pour quelle raison l'un des Français a-t-il fait un dessin? لأي سبب واحد من هاد لي توريست دار واحد الرسم رسم واحد لو طوغ واحد لو بوف. شنو هو السبب؟ لأنه لا يتكلم الإسبانية. يريد أن يأكل دي بيفتيك ولكن لا يتكلم إسبانيا. car les deux Français ne parlent pas la langue espagnole. واش فقط ما كيتكلموهاش ولا ما كيتكلموهاش ما كيفهموهاش؟ Ils ne parlent ni comprennent l'espagnol. في الأخير le garçon. Est-ce qu'il a compris le dessin? واش فهم الرسم؟ non. بدل ما يجيب لهم بيفتيك جاب لهم تذكرتين لحضور سباق الثيران. au lieu d'apporter des beefsteaks il a apporté 2 billets pour la course des taureaux. يعني هذا كيتسمى كيبروكو سوء تفاهم في المسرح. Maintenant on passe aux étapes du récit. مراحل النص السردي. عندنا 3 المراحل. عندنا le début, عندنا les actions, عندنا la fin du récit. عندنا حتى le changement. début من بدي من دو فرونسي حتى parfois. شنو هو الانديكاتور دو طون اللي استعملنا؟ خلال الصيف. دونك علاش تكلمنا؟ les personnages. واحد النهار دار واحد سفر. il ne parle ni l'un ni l'autre l'espagnol. هذا البداية. changement. un jour واحد النهار ذات يوم دخلوا إلى مطعم حتى une dizaine de minutes انتظروا حوالي 10 دقائق. شنو هما لي كومبليمون دو طون؟ un jour ذات يوم خلال 10 دقائق. la fin du récit من enfin حتى لاخر النص. course de taureau كلمة المستعملة l'indicateur de temps l'indicateur temporel enfin. On a 4 étapes. début, changement, quelques actions et la fin. D'abord نشوفوا les actions اللي داروا les deux français بترتيب. 1. سافروا. ثانيا دخلوا إلى المطعم. ثالثا فحصوا اللائحة القائمة. رابعا حاولوا أن يعبران عن رغبتيهما. رابعا خامسا قرر أن يأكل دي بيفتيك شرائح اللحم. On va voir les actions rapides successives faites par l'un des touristes. L'un des touristes c'est le dessinateur. هذا le dessinateur اش دار باش يطلب باش يحل المشكل. Bien. 1. Il saisit un morceau de papier. أخذ قطعة ورقة.
ثانيا il dessina un bœuf رسم ثورا. ثالثا il inscrivit le chiffre 2 كتب الرقم 2. رابعا il remit le billet au garçon. رجع أعطى الورقة للناذل. Bien, شنو هما les verbes et les temps utilisés؟ باينة لو طون هو الباسي سامبل لأن دخلنا في السرد، دخلنا في عمق سرد الأحداث المتوالية المتتالية السريعة. saisir c'est le verbe saisir passé simple. dessiner premier groupe dessina passé simple. inscrivi c'est le verbe inscrire passé simple. remis c'est le verbe remettre passé simple. هذا الشيما اللي لتحت كيبين لنا إيقاع العمليات لو ريتم دي زاكسيون يعني متسارعة واحدة أخرى. ce sont des actions rapides. saisir dessiner inscrire remis بيناتهم ما كاينش وقت بزاف. exercice page 107 صفحة 107 عطاك 4 images 4 صور غتوصف داكشي اللي كتشوف وغتعطيني الشخصيات لي بيرسوناج شنو هي لاكسيون اللي داروا في الباسي سامبل زائد المكان زائد الزمان كادر سباسيو تومبوريل. حنا كنتكلموا على الباسي. دونك الصورة الأولى اش كتشوف؟ كنشوف أطفال في الغابة اش كيديروا يأكلون يتناولون فطورهم يعني في الباسي سامبل. واش غنقول اكزامبل؟ Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Hier, les enfants prirent le petit-déj dans le bois. Hier, indicateur de temps, les enfants, personnage, prirent, أخذوا passé simple prendre, le petit déjeuner où? Dans le bois, dans la forêt. ثانية تلاميذ شجرة غرس ساحة الإعدادية. Qu'est-ce qu'on va dire? متى؟ Un matin, des élèves plantèrent un arbre dans la cour du collège. ذات صباح بعض التلاميذ غرسوا شجرة في ساحة الإعدادية. فين هو l'indicateur de temps? un matin. Les personnages شكون هما؟ les élèves. Le verbe planter passé simple. planter quoi? un arbre où? dans la cour du collège. donc فين الحرف الجر هو dans. donc complément circonstanciel de le. un homme صحراوي أتى le thé يصب verser فين الخيمة تحت الخيمة. donc متى؟ أول أمس. un jour un homme صحراوي versa du thé sous la tente. ذات يوم رجل من الصحراء صحراوي صب كان في الماضي هنا في الماضي باسي سامبل صب الشاي تحت الخيمة. تحت الخيمة indicateur de lieu. un jour indicateur de temps. un homme صحراوي c'est le personnage. versa c'est l'action عملية صب versa c'est l'action au passé simple. آخر صورة اش كنلاحظوا؟ رجل أو عداء أو متسابق. un coureur. الروج était coureur ou bien athlète. عداء athlétisme عداء. donc متى؟ الأمس ذاك اليوم يوم الأحد أول أمس الشهر الماضي الأحد الماضي أنت اللي بغيتي. دوك الباسي شنو هو الفعل؟ couru جرى. فين جرى؟ sur la piste مضمار سباق على مضمار سباق. sur la piste de course. واش نقولوا؟ avant-hier أول أمس un athlète couru sur la piste. avant-hier l'indicateur de temps. un athlète هذا البيرسوناج. l'action اللي دار couru passé simple جرى ou sur la piste على المضمار مضمار السباق. إلى هنا كينتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد.